Sino yan? Mami, dapat ikaw to, dapat ako to. Family tayo. Maganda naman. Magaling mo na mag-drawing, boy. Tapos, Ate, tapos ko-color mo. short hair. Short hair lang siya. Sige da, tawagin mo. Parang ko dyan, queen ah. Sige, ano tawag mo kasi kay ate? Ate Queen. Very good. Like that. Tama, sige. No. Okay, boy, tapusin mo yan. No, tingnan ko lang yung drawing ni ate. This is ate's drawing. Ate, say hi. Hi. Sino yan? D-A-D-D-Y. Si daddy. Sige, drawing mo na. Ganda naman yun. Pogi ni daddy dyan na. Pogi ni daddy dyan na. Dada! Hi, Dan! You color it. I colored it. You're done na? Show me. Show me? Show it to me. Wow. Wait lang. Hindi ko man nakikita. Yan. Okay. That's our family. Okay. Sige, bakit kinakit ka din mo? Sige ate, tapusin mo na yung sa'yo. Tapusin mo na sa'yo, drawing mo. Tapos check natin. Alam mo ba, bakit ako nakadress? Kasi first day namin mag-date ni Tati. First day natin mag-date. Nag-date tayo niya na. Thank you. Nag-date sa water